देखी देले बेटा मने मोर गोड़ के कुटी देले तो बने मुना कि जीवन तो मारी देले बने मुना मोर गोड़ के जदी कुटी देले मोय छुटे छुटे जीवन सारा चलवा के पड़वा रे वाह ये वाह येड़की बड़ मोर येड़की बड़ मोर सार के आ गया मांगुर माछ के मारी दिले ये झूरी कुतरी के केन पोचरा है मुई है आ गया झूरी कुतरी और अमर सार बागा है आ गया मांगुर माछ मोके जो मारी दिले आ गया जीवन को मारी दिले तो बने मुना जदी गोर हाथ के कुटी देबे छुटे छुटे भीख मांगा नहीं रे वाह एती भगवान नहीं करू अरे वाह हेले रे वाह हेले क्या कर गया क्या एती अन्य अत्याचार करी करी मोके बेटी के शरम लागो माने लाज लागू छे आ गया ई बेटा माने मोके देखी देले तो निहाती बाबे टंगड़ावे मोय मोरबा के नहीं चाहबारा गया मोय मोरबा के नहीं चाहबारा एले के करबी अरे बुआ तो अभी तो डर लागू छी एबे चुप चुप তোর না চক্র ধর পড়ে কুট চক্রান্তরে ধুরন্ধর তুই পুরি ডরছ কে করব আরে বুয়া তোকে তো ডর লাগুছে না ये बुआ को हे বনগিরি हे লতাগিরি अरे वाह ई बेटा मने आखा पाखा जदी मिली गले नी आटी भाबरे मोके पक्का मारबे क्या दिन लागी गेला के एती काम नहीं करा छे ओए अरे बुआ क्या करबो तारा रे बुआ ए बाबा तू तो घर अरे बुआ तू आ करबो बेले हवा ताल के ए बाबा हेले क्या करबी आ गया गुटे लोगी राज्य से राज्य के चोच तो भी तो भूपा भूपा काबा 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 ए काबा काबा काबा
वाह रे मयूर क्र काड़ा बोझो छो क्या तमर बोझा देखी करी मां कसम आइया मुया संभाले नहीं पारवा याद खुली को नाची हटा भी तो डर लागू छे ना क्या ये प्रभु बाय चुप सोला येड़े बड़ अन्यायकारी लोग क्या তোর নাম করে চক্র ধর বৈজ্ঞানিক সজ্ঞানী বলে তোর মাইন্ড কে ঝিনবা লাগি চেষ্টা করছিস তুই এতে অন্যায়কারী লোক নাই তবে তো তোর লাগুছে না রে বাহ নাই কিছু উপায় করবাকে পড়বা দুধ দিয়ালো দুধ গাই দুধ छेली मेंढा कुकुड़ा इतने मार के তোর বুয়া কেন তোর মশা মুখে নেছে যে মুখে মেসি বলেছি রে বাবু আপনাকে কোন বলে রাখিব এ জকি পসাইলেস মাউসি এ চপ মশা সে দিয়া ওই তোর মেসি আউ তোর কেন মশা মুখে নেছে যে মেসি বলেছি তাহলে আপনাকে কোন বলে রাখিব মুখে হ্যাঁ মই দুধ বালি রে বাবু মই দুধ বিক্রি করছে গ্রাম আচ্ছা তাহলে আপনারা হচ্ছেন দুধবালি আচ্ছা দুধবালি এই রাস্তারে জনে বৃদ্ধ লোক ଯିବାର ଦେଖିଛ কি মাউসি বৃদ্ধ লোক হ্যাঁ মানে বৃদ্ধ লোক হ্যাঁ তার নানি দেখি রে বুয়া কথা মাউসি যদি দেখিছ কহি দিও तुमको आम लक्षे टंका देबो ए बुआ मने देखबा आउ पिंधिबा पई लुगा मध्य थिला जे तमे तो देखिन ई पिलावन के भोपा बनाने लखे टंका तमे कहनो लखे टंका धरबिया तो पाकिस्तान के पलाबी मने सोच सोचता पाजी छे बोली कहि देबी ना माउसी हां एमिति मनरे गुणु गुणु होउतिबा ना हमको कहिबो होय रे बुआ मने से बूढ़ा के देखी छे बूढ़ा नोमा बाने गो होय ठीक देखिछ माउसी होय बुआ होय हे ते कोना बेली रास्ता ने जो छे जा नाले पले जी बारे बुआ जा तमे सत्य कहिछ माउसी होय गो काई मते तो देखा जाउनी जे सुना न लखे टंगा कोन लखे टंगा दियो हमको आनी दियो से वृद्ध लोक को देखा माउसी आमको आनी की दियो तापर तुमको लक्षे कोन 2 लाख टंका देबो बलुका चक्रधर के काजे देखी छे बोले इच्छा जति लागने सियोर तो के मारबे ना और ना चक्रधर उठ चक्रांतरे धुरंधर इमले सोच पैसा ए बाबू मने हां माउसी को ए पूरा रास्ता ने जो चले जल्दी जा पले जीवा ठीक अछि जीवा हेले प्रदीप मते भारी मात्रा रे तृषा लागलानी माउसी तो दूध धरिचंती टिके पी की जीवा तबे ठीक अछि अरे ए माउसी हमको दूध दबो ना तोर ना कहना रे बाबू मो नाम होए होची चंदन तोर ना चजन है हां तोर बुआ ना
ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଓଏ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ। ତାହେଲେ ନେତେ ରେ ବୁଆ କାହିଁକି ତମର ଘରେ ଉଠିଲି ଆଖ୍ୟା ସହାରେ ଏ କଣ କହୁଛ ମାଉସୀ? তোর আই মোর গাই দুধ দেলা তোর বুয়া যেতেবেলে ছোট ছিলা মেলা যে আজ ঘর তক আনি দেবা তোর মা তুই যেতেবেলে ছোট ছিল মোর গাই দুধ দেলা আজ ঘর তক পয়সা দি দেবা লাগে রে বুয়া তোমার ঘর কে নেতে আউ পূজা কে ঘরে ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। তবে দেব মা বিদ্যার ସତ କହୁଛି। যে শোনা না ক্যাশ দেব কি অনলাইন ଆରେ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ঠিক আছে তাহলে হেলে দেবি যে পয়সা নিশ্চয় দেব রে বুয়া ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ। ঠিক আছে চন্দন ହଁ ପ୍ରଦୀପ। এইটা মাউসি নহ মৌসাটা ଆରେ ମାଉସୀ ଆରେ ମାଉସୀର ମଉସା କେମିତି ହେଇଗଲା? পরিবর্তন କେମିତି? যুগ যেমিতি পরিবর্তন হচ্ছে দিন যেমিতি রাতিরে পরিবর্তন হচ্ছে এইটা ওড়িশা ওড়িশারে বাবু পরিবর্তন হব নাই কাহিকি নাইকি নাইকি বড় যাও ଏଇଟା ପୁଣି କଣ ପିନ୍ଧିଛ? ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି? এইটা হচ্ছে আজ্ঞা এইটা হচ্ছে মন্ত্রী পগড়ি যদি সেই পগড়িটাকে খুলি দিয়া যায় এই মন্ত্রী পগড়িটা খুলি দেব মু খুলিবি তো বাপাকে চকি কইছি আরে মু খুলিবি নিশ্চয় হবনি রে বাবা কাইকে হবনি হব না না হবনি ଆରେ ମୁଁ ଖୋଲିବି। আরে এটি ফেবিকুইট লাগিছি 5 টঙ্কা লাগিছি ଆରେ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କଲା? ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି? ଏଥର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମେଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଇଲେ ମତେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଗଡ଼ି କିଏ ଦେଇଛି ହଁ କିଏ ଦେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ତମେ ନେଇ ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ଇ ଗାଁର ଲୋକ ବାବୁ ଚକ୍ରଧର তুই 1 নম্বর কাম করছু বলে কেবে জানছ কে গলা রাতি বাবু 1 নম্বর কাম করছু তোকে যদি আমি গানে মন্ত্রী পদবী যদি দি দেমু ঘর ঘর রাস্তা ঘাট যেতে লেট্রিন বাথরুম যেতে নি আছে সবু তুমি সাফ করবো বেলার সব বুঝ তুমি সাফ করুছ না তুমি মুই কে করবি আরে বুয়া তুমি করবো বেলার ପୁଣି ମୁଁ କରିବି। তুমি রাজপুত্র সে কে কোটওয়ালি পিলা তাহলে মন্ত্রী মহাশয় আজ্ঞা আপন বহুত কাম করিছন্তি তাহলে এ বুয়া নেই কহ দেখিবা কহিল দেখি যেন হিসাবে কাম করছি যে আজ্ঞা তুমি মানে ক্যালকুলেটর মারলে ফেল মারি যাবা হ্যাঁ মা বিদ্যার নাই সতরে বিদ্যার যদি এই পগড়িটা খোলি দিয়া যায় তুমি মোর পাওয়া সিজ করব মোর পাওয়া যদি সিজ করব কোন করিব তোমার আধার কার্ড কাটি দেবে কিছু করি পারিবনি রাশন কার্ড কাটি দেবে কট লই পারিবনি ঘর কাটি দেবে কিছু নাই আর ভঞ্জা সে 10 কিলো চল পৌঁছো কিনে এটা আমি কাটি দেবে রে বুয়া তোর ଆରେ କିଛି କରିପାରିବନି। কাজি ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆଉ ଥିବନି। ভগবান ହଁ ପ୍ରଦୀପ ଠିକ ଅଛି। আপন কে মহাশয় ফসিগলা 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 রে
চক্রধর যোগিলা চালে বেশি কথা কহ না ফসিগলা 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 রে চক্রধর একিলা চালে ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଠି ଦେବି ହକି ମୁଇ ସାଫ କରବୁ ତୁଇ ରେ କଣ କହୁଛୁ ସାଫ କରବୁ ତୁଇ ରେ ପୁଣି ମୁଁ ସାଫ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ନା ମା ବିଦ୍ୟାର ମୁତାଟ ଲାଗଲା ଚକ୍ରଧର ହଁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଏଠି କର କଣ ହେଲା नहीं है आगे ये लोग केंता करिए बा କାହିଁକି ହବନି ହବ मां विद्यार नहीं है बाबा ହବ ବାବୁ ଚକ୍ରଧର तुमके जदि सका सका मुता लागले केंता करब ହବ जदि एकटे लागे सका जदि एकटे लागे निहाती सकाल कुआरे କଣ ହେବ जदि एकटे लागे निहाती सकाल कुआरे पारियाड़े जाई मुठी की आसीबो କଣ କରିବ कथली ना मुतीबो ଏପଟେ ସେପଟେ କହ ନା କହୁଛି जो जो चाचो भोर को भार कहब कठोर सतो ना हब बात पवन आशीर्वाद धीरे 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 थोड़ा लागिब जदि थोड़ा लागी जाए अमर जदि थोड़ा से लागी जाए अमर କଣ କରିବ শীতরে ধরিব ধরে মুতিব ମାମୁ ଚକ୍ରଧର ତୋର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ଚକ୍ର ତ ଆଉ ଚଳିବନି ଏଠି କର কেন মারবা ଆରେ ମୁଁ ମାରିବି ମୁଁ କିଏ হয় କହିଲି ପରା ମୋ ନାମ ଚନ୍ଦନ তোমার বুয়ার চন্দন সংসতি ଏ সকল দেখুছ মজা রাতি ଚକ୍ରଧର ଦେହରେ ଯଦି ଥାଏ ଭଲ ତେବେ ହୋଇଯା ପ୍ରସ୍ତୁତ মোর সঙ্গে ହଁ মোর সঙ্গে তুমি লড়াই করব ତୁ ଲଢେଇ କରିବି তাহলে উঠা অস্ত্র কর লড় ଉଠେଇଛି যুদ্ধ মধ্যরে দেখাଯିব চক্রধরর পাঁচ গাড়ি জীবন ଦେଖିବା ହାଡରେ କେତେ ବଲ ଅଛି ঠিক আছে ହଁ তাহলে উঠা অস্ত্র যুদ্ধ କାହିଁକି नहीं करब भल लावा କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁନି মা বিদ্যার ভল লাवा ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ନା କଣ হই আরে মোকে
तो पक्का तुम्हें मारबो बाबा क्या बोलছো बाबा ये सुना लो बाबा मौके तो तुम्हें सियोर मारबो बार लागुची 100% जे सुना लो मौके तुम्हें मारबो जे मारबाटा मारबो हला जे मौके गोड़ हाटी के दरद उचे आड़े बाटी साफ कर दिया आपण যুদ্ধ করিব होए बाबी त्यार करबी ना एक पूजा गोड़ा तू कुची एक पूजा चल তারপরে যুদ্ধ করিব না यार करबी সত কହୁছ যুদ্ধ পাই হই যা প্রস্তুত जहाँ भी हो अरे बुआ मोले भी चल फरक नहीं पड़ेगा ये मोले तो मोर गोड़ के लड़की देले चाले उठा अस्त्र उठा ली अस्त्र के लोग अच्छे अच्छे रे बुआ তবে ঠিক আছে पारू है ताकते तू तो जानवा नहीं अरे बाबू है ताकते ও জানে না যুদ্ধ जानवा तो टांग लो बल पर कुछ की তবে ঠিক আছে চন্দন কো সৈতে যুদ্ধ করিব चंदन के तना तार को अन्ना चंदन शतपति এ কোন কହୁছ তাহলে তু ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ क्या गौरा क्या निश्चय युद्ध कर ଠିକ ଅଛି ହେଇ ଯାଉ बल गोटे नो बल पका हो बुआ कंसा विराट कंसा कर जय हो চক্র ধর পাগল হই গলা केता ये আউ केता बोलु छे कंसा राजा केड़े बड़ युद्ध करस तू जान बोलजा तू जानी बोली जोगिब এই যুদ্ধ କରିବୁ ନା ନା ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ କି ନା तमे युद्ध करवा लागि रेडी थिलो के ହଁ चलो এবে কোন হলা इसको युद्ध करने नहीं आता है চন্দন এটাকু আউ দেখিবা নাই नहीं से चुप আউ इना रोजान केला मुके डाउट लागुची এই তোতে মারি মারি শেষ করে দিবি नहीं पारू कराटे कुंफू जास আরে তোতে যুদ্ধ করি আসেনি তু পুরি কৰাটি तो के नहीं आसबा रे बाबू মতে ন हॉल धरी नहीं चलबा नंगल धरुची बेटा तू नहीं चालू तू जा समझ जा हां तो सल कर हां चा जो চন্দন यार घंटी ठारू मुंड अलवा करि दउछ ए भगवान
যে তোর বাপ পুরা করে খেলবা নলে হাত দুইটা কাটি দিছি মোকে মারবো পক্কা মারবো বলো পক্কা মারিব ইরে আউটে পার তো আঠি কুটি করি দেখিব কাটি দেবি হাতকু এ বুয়া হাত কে নে কাট আউ বিগ মাং মে কে তোকে ভাল লাগবা চন্দন ହଁ ପ୍ରଦୀପ ୟାକୁ ମାରିଲେ ହଁ ମହାପାପ ওয়ে ও କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି ଚନ୍ଦନ পণ্ডিত ରାଜ ପଣ୍ଡିତ তোমার বিয়া করবা ସତ କଥା বড়িয়া দিমাগ ତାଙ୍କର ବାହା ହବାର ଅଛି ଏ ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ନା ପୂଜା ପାଠ କରିବ বা কে লবা ଚନ୍ଦନ ବାହା ହବ তুই বিয়া ହଁ ହଁ ও যা যা তোর কন্যাকে ধরি যা ବାହାଘର କରାଇବ গাড়ি ভাড়া দেবি কে গাড়ি ভাড়া দেবি କଣ କହୁଛ ପୁଣି ଆମକୁ ଦେବ होए हो ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି तम लोग अभाव लेना गया କାହିଁକି ସେ होए तेमी हेले तो पड़ी छी होतरे ତମେ ମୋ ବାହାଘର କରାଇବ ନା ନା तमे बिया हेबो गया ହଁ केते पट मारबो ତୁ ମାଂସ ଖାଇବୁ ନା नहीं आ गया श्रावण चालू छे नहीं खे ଆରେ କାହିଁକି ସେ ପଚାରୁଛୁ नहीं यार पब्लिक को खाइबे हो ଠିକ ଅଛି ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା देबो तो ନିଶ୍ଚୟ जे बिस्कुट भी चर्बी देबो के ସବୁ ଦେବା होए रे लड़ा दे पूरा तू चालू चंबुई से जोगी पो बोला के नाड़े ଆରେ ସେ ତୁଳସୀକୁ ନେଇକି ଆସିବ तुलसी के आती छी हां समझते भी आवे होए ए बुआ बोसो खेले जी केटा है बाबू तोटा ये बुआ एलासो नहीं डरो बुआ एलासो लाज लागू छी ए बाबू बढ़िया नहीं लाज होछे जा जा बस से ननी से चुलचुला आलू के पुता जा पुता चुलचुला दुटा पने दे मुके मोचे चुलचुला दुटा आर फूल फूला दुटा आना पुता बेड़ा लाजू छी मोय एडा मोला देवरी साइड में बसलो के भारत माता की जय